سلام، چطورید رفقا؟ خوش اومدید به قسمت دوم از بازی What Remains of ادیت فینچ. امیدوارم که قسمت قبلی دیده باشید و لذت برده باشید. خب قسمت قبلی دیدیم که این جوون مادرش بهش وصیت کرد بیاد I توی این can't describe خونه it, و but I felt like some part of Molly was still here. میشه اول حرف بزنم بعد تو حرفتا بزنی. ما آمدیم توی این خونه چون مادرش وصیت کرده بود و بله. خاطرات مالی رو هم خوندیم که راستش خاطرات خیلی عجیب غریبی بود. رو دیوارم نوشت این میتوانم آن را توصیف کنم، اما احساسی میکردم بخشی از مولی هنوز اینجاست، یا مالی. این مولی ترجمه میکنه، ولی فکر کنم مالی درسته، نمیدونم. این در رو باز میکنه. نه انا مسیرمون همینه. بله خوب شد ما گربه نشدیم این بار. چرا نه نمیتونم بپرم This will پایین. be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. نوشته زیاد بود. گفت که یادم رفت چی گفت. اون نوشته 3 تا بود، نتونستم درست همه شد ترجمه کنم. بله چه ماهواره گشم چی دار شد. آهاناش ببینیم طبقات بعد کجاست. بریم اتاق. ای بابا I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. من زمان زیادی رو توی اتاق مادر بزرگ گذروندم. مادر بزرگ بود دیگه. یادم میاد طور فینچه. میدونید توی ادیت زد به ذهنم چه فکر کنم فینچ همون اعضای خانوادشه. دیروز فکر کنم گفتم فامیلشون فینچه. بذارم اسمش رو نوشته عکس به جای عکس طرف عکس فینچ گذاشته. We got along and it was a good place to hide from my mom. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. یک تابستان آنها جزیره را تخلیه کردند، اما عید از رفتن خودداری کرد. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Even in her 90s. بابا Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. بله این بارم دستم لرزید ترجمه نکرد. آقا فکر کنم بهتر است از Edie knit me a new pair of نکنم. gloves every year, just in time to replace the old ones. ایدی هر سال برای من یک جفت دستچش جدید میباخت. درست به موقع تا جایگزین دستچش‌های قدیم شود. دستچش. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. لوئیس یک هفته قبل از رفتن ما درگذشت، اما ایدی قبل از شروع به یاد بوده و کرده بود. آها فکرم ایدی میدونست قراره ببینه. از اینا ما هم داریم 3 ساله. برو رد دستشونه و پارخنشی مالی گربه. ببینم اسم من چیه؟ ایدی آها نهاشم 2004 به دنیا اومد. بذار Her room was like a museum. اتاقش مثل موزه بود. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. به مدت 500 سال فنچ‌ها در سرتاسر نروژ به خاطر ثروت و بدبختی خود مشهور بودند. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. اودین فنچ آخرین قربانیان نفرین خانوادگی را دفن می کند. همسرش این چی بود؟ اینگبورگ پسر تازه متولد شده شان.
On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. در 7 ژانویه او به همراه خانواده و خانه‌اش کشتی را آغاز کرد به امید اینکه نفرین را پشت سر بگذاره. این کشتی ها اونا رو گذاشتن روی کشتی ظالم. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. اما امواج تلفوتی در سواحل واشنگتن خانه اودین را به گرد دریا بردن. پس این خانه چه توشین؟ Odin's daughter چیه؟ Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. ایدی دختر اودین به همراه همسرش سون و بچه مولی به خانه جدیدشان جزیره اورکاس قدم میگذارند. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. اودین اولین کسی است که در قبرستان خانوادگی جدید به خاک سپرده شد. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. دخترش ادی در حال حاضر رویای یک خانه فینچ جدید را در سر می‌گذراند. برجش به اشتباه شد. خودم بزنم. داداش ولمون کن. آها. چت. چیکار کنی؟ Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. چه مشکلی خانواده باشد به گذشته دور برمی‌گردد. فکر کنم برده چت ترجمه کرد و نمودینه. ای بابا چطور تو یعنی چه خبر نیچم کنم. یک اصول معلومه. میبینید این عکس همین زاست. برا باز کن عزیزم. او چی تمام پنج صندلی هم گذاشتین زا. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. تنها ردی که همسر اول پدر بزرگ سام چی ریان باقی گذاشت تمام صورتی خانه. یه بار یه حرف دیگه هم زد اون دیگه از دستم در رفت. چیه؟ تختش هم بود. او کلیدم. آخ نه بابا نه دیگه باز نه. یه در مخفی دیگه. بابا نجیبه. There's a secret in this bathroom. اما رازی در این نهفته است. کتاب بعدش این کابینت. باید ببینم. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. آخ من هنوز همون کلا نجشتمه. کجا میری؟ دارم خواستم برم این سمتم ببینم. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. چون یک دوربین قدیمی به حمام به سام داد که بازسازی کرد و هرگز آن را زمین نگذاشت. اینجا از اون اتاق است که میان توش عکس‌ها رو میذارم واضح شفه کنم چرا خودش جالب. منم باید برای خودم یه خونه بسازم توی طبیعت بعد توشم پر همچین اتاقای مخفی کنم. چیه؟ میلتون؟ من سیف شد. بس فکر کردم یک چینزا وایستده بچه بیش. نشسته نه نرو عروسک های ظالبی دارید اینو نگاه. بچه بس نمیتونم برم این سمت. برم مثلا یکی میخواست فضا نورد شیم دارید. یه دوتا تخته آره ناش سرباز میخواست بشه. این مرده این بغلی زود مردارین. نه خیلی عمر شرد. خیلی شغاله این یه چه 10 سال عمر شرد. این یه چه چیه بابا بلکن. چیه بله
I knew Grandpa Sam had a twin. میدانستم پدر بزرگ سام یک دوقلو دارد. آره ولی این دوقلو خیلی سریع مرده. میدونید 1958 بعد 61 چند سال میشه؟ 4 سال میشه. سال بچه 4 سالی ششلیه. جبن دقت نکرد. آقا نمیشه. And that he never talked about him. و اینکه در مورد اون هرگز صحبت نکرد. من به کنار این 4 سالگی مرد. این چند سالگی مرد؟ اینم توی 11 سالگی مرد. پس چطور پدر بزرگته؟ این خودش نشسته. آی نه جان من وایسا برگرد عقب. من از بالا رو نجشتم. ظاهرا که مسیر همونجاست. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. حتی میزنم پدر بزرگ من تاریخ را بیشتر از مادرم دوست نداشت. پدر بزرگ حالا من دفتر خاطرات How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. بله رفتیم که خاطرات این چه مرده. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Calvin! I'm not gonna tell you again! Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. دردناک بود. و ترجمه نکردم واسطش گرفتم رو تصویر ولی Calvin's دل story عقب felt زلو strangely شد معنی familiar. نشد. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. پس موقع ادیت می نویسم معنی شد. داستان کلوین به نظر عجیب آشنا بود. وقتی جوانتر بودم به یاد داشتم که سعی کردم دقیقا همین کار رو انجام دهم. چه مرج دردناک داشت راسته. آره راسته من ذوق کردم این سمت. تا داشتم حال می کردم عقب ظلم شد اصلا. پس از تشییع جنازه ایدی نیمی از اتاق کلوین را با طناب زد. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. مامان گفت پدر بزرگ سام در 18 سالگی سرباز زد و دیگر هرگز پا به اتاق نگذاشت. آها پس یعنی یادش. حالا بریم اینجا. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. بدیهی است که آنها برای دست‌ها و شکم‌های کوچک ساخته شده است. نوشته اولیشون نتیجه ترجمه کنم. من اینجا بودم. یعنی از اول بازی این قسمت دقت می‌کردم این مسیر رو می‌دیدم. اینجا
زاده اینجا اتاقی بچه است. نه بچه چیش. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. بزرگ شدن من همیشه به باربارا فکر می‌کردم که یک ستاره کوچک است. آره. این فکر نکردم که بعد از آن چقدر باید برای او سخت بوده باشد. باربارا ای باربارا جوان ستاره چی آمپوله. Of all the stories Awesome. people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. از بین تمام داستان‌هایی که مردم درباره مرگ باربارا نوشتند من معتقدم که ادی این داستان را نجات داد و همشون مردن. خب Oh, رفتیم Jack here شه with باربارا. another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. که باز کنی باربارا جان. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. خب آی بابا چه خلاقانه. حتی من تپ نشون دادم. She found Rick's crutch and imagined the worst. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight.
Both Fitch rattled and grew still. Oh dear! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Co to? Jest coś... بریم با... میتونم برم بیرون. نمیتونم اینا رو خراب کنم. Walter, are you there? Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And he realized he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. آقا من برم. باربارا. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened in Molly. years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. رفته. Had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was... Someone at the door was dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans.
Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. ایدی به من گفت تمام چیزی که باربارا میخواست این بود که به یاد بیاورد به همان اندازه که آن کمیچ پوت بود پایان خوشی داشته باشد. این آن کامیچ شد منظورش بود، ولی باربارا مرد. بعد وقت برادرش هم گفت کل مدت زیر تخت قایم شده بوده این بر بریشم دشمهاش زیادی چیزه. فکر کن به خاطر زیغت مشهور باشیم بریم مشهور. خب دوستان 40 دقیقه شده دارم ضبط میکنم و به نظرم تا اینجا کافیه. این داستانی هم که داشت تعریف میکرد من خودم سریع ترجمه کردم ولی وقت نشد چه بخونم. خاطر همین همش رو زیرنویس میکنم. امیدوارم که زیرنویس کنم. بله دیگه امیدوارم خوشتون اومده باشه از این قسمت. اینم باربارای تیغو بود که آره چقدر تیغ میزد. داستان مسخره داشتی راستیتش. این چیه؟ آره It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. آن در مورد همین چیز گفت که کلید توشه ضربه موسیقی. خنده دار است که تمام زمانهایی که با ضربه موسیقی بازی کردم و هیچ وقت کلیدا پیدا نکردم. واقعا چرا تا حالا پیدا نکردی؟ آره چه؟ امیدوارم که خوشتون اومده باشه و تا قسمت بعد خداحافظ شما.